He had to pass through 3 different types La of death. primera muerte fue la muerte física, And the first one was a physical one, donde se desprende el alma y el espíritu del cuerpo. where the soul and the spirit just Donde hay una depart the body, separación. where there's a separation. La otra muerte fue la muerte espiritual. The other death is the spiritual one. Cuando Jesús llevó todo el pecado encima de él. That's when Jesus took all the sin on Y him. el Padre se tuvo que separar de And él. the Father had to separate from Y él him. clamó, And he cried out. Señor. He called and said, Y Lord. clamó al Padre, And he called to the no me Father. abandone. Do not ¿Por abandon me. qué me has abandonado? Why have you Esa es abandoned la me? muerte espiritual. That is the Esa spiritual es la death. muerte que sufrió Adán y Eva. That is the death that El Adam and Eve día que suffered. pecaron. The day they Esa es sinned. la muerte que teníamos nosotros That is the death that we antes had de que Jesús naciera en nuestro corazón. before Jesus was born in our heart. Por eso es necesario nacer de nuevo. This is why it's needed to be born Porque again. hubo una muerte espiritual. Because there was a spiritual death. Por eso es que usted ve que la gente no quiere buscar a Dios. This is why you see that people don't want to look for God. Usted ve la gente con su corazón endurecido. You see people with a Y heart usted le cold. predica a su familia. And it's hard. You Y preach to usted your le family. predica a los amigos. And you preach to Y your usted friends. dice, pero ¿qué es lo que pasa? And you just said, what is Lo going que on? pasa es que ellos están atravesando por la muerte espiritual What's happening is that they going through the spiritual que death le heredamos a través del pecado. that we inherit through sin. Pero cuando Jesús But when Jesus, nos llama when he called us, y nosotros accedemos a ese llamado, and we just access to that nacemos calling, de nuevo. we are born Porque es again. necesario nacer de nuevo. Because it's needed to be Lo born que es again. nacido de la carne, carne es. What is born of the flesh, Pero lo flesh que it es is. nacido del Espíritu, But the one born of the Spirit, Espíritu es. Spirit it is. Cuando tenemos un encuentro con Dios, When we have an encounter with entonces God, nacemos del Espíritu. then we are born of the ¿Cuántos Spirit. dicen amén? How many people curse? Pagó el precio por nosotros. He paid the price for us. Fue a las profundidades del He infierno went to the depth of hell. y duró 3 días con su noche. He lasted 3 days and 3 Pero nights. al tercer día But on the third day, algo sucedió. something Al happened. tercer día On the third day, el diablo estaba celebrando. the devil was Los celebrating. demonios estaban celebrando. Demons were celebrating. Ya ganamos. And they will say, Ya we won. tenemos el triunfo. We got the trump. Aquí está el Hijo de Dios. Here is the Son of God. Avergonzado. Y Ashamed. mientras el diablo y los demonios tenían su fiesta, And while the devil and the demons had their algo comenzó a celebration, suceder. something started to De happen. repente, Suddenly, suddenly, hubo como un sonido. there was like a Y sound. Satanás dijo, ¿qué es lo que está pasando? And Satan said, what is Algo going on? está sucediendo. Something is happening. Algo está sucediendo. Something is Y happening. cuando se dan la vuelta, And when they turn ven around, allí aquel que fue muerto en una cruz. they see the one that was dead Que in the subió cross. a la cruz como un cordero. That went to the cross as a Pero lamb. cuando Satanás mira hacia atrás, But when Satan looked back, no mira un cordero, he don't see a lamb. sino ve al Rey de Reyes. But he see the King of Ve al Kings. Rey de The Reyes. King of Al Kings. león de la tribu The de Judá. Lion of the Al tribe of león de Judah. la tribu de Judá. The Lion of Ay, the tribe ay, of ay, Judah. ay, 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 sha, tua, 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 tua. Es que cuando nosotros entendemos Is that when we a understand qué Dios le servimos, the God that we serve? no importa el valle que atravesemos, It doesn't matter the valley we go through. entendemos que somos más que victoriosos We understand that we're more than por victorious. aquel que venció primero. For that one that La defeated first. muerte no lo pudo detener. Death couldn't La detain him. tierra no lo pudo detener. Earth couldn't detain him. Los demonios no lo pudieron detener. Demons couldn't detain him. Satanás no lo pudo detener. Satan couldn't detain Se him. levantó de entre los muertos He rose from the y dead prometió y cumplió lo que dijo. and promised and Al accomplished what he tercer said. día me levantaré. On the third day I will Al get up. tercer día me levantaré. On the third Y day I will probado rise. es. And it's ¿Dónde proven. está muerte tu aguijón? Death, where is your ¿Dónde place? está muerte tu aguijón? Death, where's your Hoy dwelling? tenemos la evidencia Today we have the evidence de un Cristo resucitado. of Christ that have Buda no risen. se pudo levantar de la muerte. Buddha couldn't raise from the Alá no dead. se ha podido levantar de la muerte. Allah hasn't been Pero able to nuestro rise from the Cristo dead. se levantó de la muerte. But our Christ Nuestro rose from the Cristo dead. se levantó de la muerte. However, something is Hoy es happening. el día de resurrección. Today is the day of Hoy es resurrection. todo lo que se vea paralizado en tu vida espiritual. Today is the day that everything that had paralyzed in El your Señor lo spiritual quiere life, resucitar. the Lord wants to Quiere resurrect. desatar todo lo que se había atado. He wants to release Quiere everything that levantarte. binded.
He wants to get you Quiere up. restaurarte He wants to restore para que you. te conecte de nuevo a la fuente. For you to connect yourself Porque back to Dios the tiene un fountain. plan contigo Because God has a y plan no with te you. dejará hasta que lo cumpla. He will not Y leave si you tú until he estás aquí fulfills hoy, it. And if you're here today, es porque hay resurrección. it's because there's Es a porque hay resurrection. resurrección. There's Es porque hay resurrection. resurrección. Because there's a Toca al que resurrection. está al lado tuyo Touch your y person dile, next to oye, you. hay esperanza para ti. And tell them there's Hay hope for you. esperanza para tu caso. Tell them, listen, Hay there's hope for your esperanza house. para tu situación. There's hope for Hay your situation. esperanza para tu familia. There's hope for your Hay family. una temporada de resurrección. There is a Hay season una of resurrection. temporada de resurrección. There is a season Hay of una resurrection. temporada de resurrección. There is an end to man. Porque vemos aquí en Ruth Because here we see in que Ruth ella no conocía a Dios, that she didn't know God, pero ella le fue fiel a su suegra. but she was faithful to her mother-in-law. Y le dijo a la suegra, And she said to her mother-in-law, donde quiera que tú vayas, everywhere you go, yo iré. I shall go. Tu pueblo será mi Your pueblo people shall be y my tu people. Dios será mi Dios. And your God shall be Ella my tomó God. una decisión. She made a Ella decision. no conocía a Dios, She didn't know pero God, su palabra but her word, fueron lanzadas. they were thrown Sus at. palabras se enlazaron Her word y just llegaron a la got fuente attached del Dios vivo and went to the fountain of para the que living Dios God, se le manifestara a ella. so that God could manifest to her. Podemos ver aquí como una declaración, Here we are able to see a como declaration. dice Romano 19. As Romans 10:9 says, Ella confesó, she confessed. ella declaró. She Y en el declared. momento que ella declaró, And the moment that she se declared, desató el poder de Dios en la vida de ella. the power of God Y released esta upon her mujer life. que no conoce a Dios And now this woman that didn't know se va God, para Belén, she go to para Bethlehem. casa de pan. She go to the Y house llega of allí bread. con su suegra. And there she No go with her conoce a nadie. mother-in-law. She No don't know nobody. conoce la cultura, She don't know the culture. mucho menos a Dios. And not even God Pero ella himself. estaba dispuesta a aprender. But she was able to learn. Y ella le dice a su suegra, And she says to her mother-in-law, yo quiero ir a espigar, I want to go a, to check. a recoger los frutos. I want to go to pick up the Había una fruits. ley There was a que law los frutos se dejaban caer that the fruits, you had to allow them to fall. para que las personas que no tenían con qué comer For the people that had nothing to eat, pudieran recoger they were able to pick y them up sostenerse con eso. and sustain themselves from that fruit. Ru iba a espigar a los campos de Boz. Ruth was going to pick up those things to the Boaz. farm of Boaz. Boz es representación de Jesús. Boaz is the representation of Jesus. Y me llama mucho la atención And it catches me a lot the que attention ella está espigando, that she now is picking up. ella está recogiendo los frutos. She's picking up the fruits. Y hay algo que vos le dice a ella. And there's something that Boaz En el says to him. versículo 11 del capítulo 2. In verse 11 of chapter 2. Oiga lo que es la fidelidad. Look at what faithfulness is. Es sabido I have known todo lo que has hecho con tu suegra everything that you have done with your mother-in-law después de la muerte de tu marido, after the death of your husband. dejando padre, madre, ay, 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 Leaving ay, mother, ay, ay, father, ay, 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 ay. By a woman that made a Y decision. al tomar la decisión, And by her making el that cielo decision, se abre. heaven opens up. Este hombre pone los ojos sobre ella This man places his eyes y on her. pregunta quién es ella, And he asks, who is she? así como Dios puso los ojos sobre ti. The same way God had placed his eyes Toca al que upon está al you. lado tuyo y dile, oye, ya te pusieron los ojos. Touch a person next to you and say, they Y have donde placed their Dios eyes pone on you. los ojos, And when God places his eyes, Él no va a descansar hasta cumplir su propósito. he's not going to rest until Toca he al que fulfills his está purpose. delante de ti. Touch a person in Dile, front of you. oye, que pusieron los ojos sobre ti. And tell them they placed their eyes Te on you. están observando. They are Te observing están you. chequeando. They are Te checking you están out. examinando. They are Te examining you. cogieron con un propósito. They have chosen you Oh, with a purpose. gózate, iglesia, que tiene Oh, propósito. rejoice, church, Oh, because you have a gózate, purpose. iglesia, que tiene propósito. Oh, rejoice, church, because this church has a A purpose. Ru le pusieron los ojos. They placed their eyes on Ruth. Y él le dijo, yo te observé. And he said, I have observed Y you. al hombre le gustó la muchachita. And the man liked the little Le puso girl. los ojos. He placed his eyes on her. Y él dio una orden. And he gave an order. Dejen que ella coja todo lo que ella quiera. And Tú he eres said, fiel a tu líder. when you're faithful Cuando to tú your eres leader, fiel a los que están al lado tuyo. when you're faithful to the Cuando one that tú are eres next de to you, una sola pieza. when you are of Dios one piece, pone sus ojos sobre ti. God places his Dios eyes on you. pone sus ojos sobre ti. God places his eyes Porque on tú you. no le puedes ser fiel a Dios que no ha visto. Because you cannot be faithful to a God you have Cuando not no le seen. eres fiel a quien que tú ves.
When you are not faithful to one that you see. Muchas veces en nuestros corazones no hay fidelidad. Many times in our heart there's no Pero la faithfulness. fidelidad se aprende. But faithfulness is La learned. fidelidad se aprende. You learn Y el faithfulness. reino de los cielos se trata de fidelidad. And the kingdom of heaven is based on faithfulness. Y aquí vemos nosotros. And here we able to Yo see. quiero que tú vayas conmigo. I want you to come with me Y al versículo 8. to verse 8. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigo hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que de Elimelech y todo lo que estaba muerto en la vida de Noemí. Because everything that was dead in El Naomi's life, Señor lo resucitó. the Lord resurrected. Todo lo que se le quitó a Noemí, Everything that was Dios taken away se lo from Naomi, reemplazó. God replaced Dios no la it. dejó sola. God didn't leave Dios her no alone. la dejó desamparada. God did not leave her alone. Estuvo a la mano de Dios She was in para God's hand redimir a Noemí, to redeem para Naomi. restituir a Noemí. To restore Hay una Naomi. restitución. There is a El diablo restitution. no se va a quedar con lo que es tuyo. The enemy is not going El to stay diablo what no belongs se to va a you. quedar con lo que es tuyo. The devil is not going to Todo stay what lo que belongs te to you. quitaron, Everything that todo they took lo away, que te robaron, everything te that they lo robbed van a you, devolver. they're going to give it Hasta back 7 veces. 7 Hasta times. 7 veces. Up to 7 El Señor te times. dice hoy, The Lord says to you sécate today, las lágrimas, dry up your porque es tears, tiempo de reír. because it's Hoy time to cambio smile. tu temporada de lágrimas Today I change your y te season voy a of hacer tears, reír. and I'm going Y to te make you voy a hacer smile. reír. And I'm Y gonna te make you voy a... Ay, smile. yo no sé cuánto están creyendo. Oh, I don't know how many people are believing. Es que hay gente que dicen es que este problema es muy duro. Is that there are people that Es say que this esta problem is so situación es hard. muy This difícil. situation is very Y el difficult. Señor te pregunta, And the Lord asks you, ¿habrá algo imposible para mí? will there be something impossible ¿Habrá for algo me? imposible para mí? Is there something that's ¿Habrá algo impossible for me? imposible para mí? Will there be something Si impossible pude for me? resucitar a un muerto, If I was able to si resurrect me the pude dead, levantar yo mismo de la muerte, if I was able to get up myself porque from the yo dead, soy la vida. because I am Y the todo life, lo que la vida toca, and everything that the life lo touches, levanta, it gets them lo up. sana, It heals lo them. restaura, It restores le da them. vida, It gives se them life. multiplica. It multiplies. Y llegó la multiplicación para Noemí. And the multiplication Llegó el came to Naomi. ensanchamiento para Noemí. The expansion came to Mira, Naomi. es que cuando tú lees el último verso, Is that when you read those last tú oyes verses, los ancianos orando por vos. you hear the elders Y praying le for dice que el Boaz. Señor te añada. And they said, let the Lord add Así you. como Lea y Raquel, Just like Aaron and que Raquel, trajeron la multiplicación, that they brought the que de ellas multiplication. salieron That from them el it came pueblo out. de Israel. Que el Señor te bendiga Let the Lord bless you. como la familia de Fares. As the family of Paris. Yo no sé si tú sabes quién es Fares. I don't know if you know who Fue Paris uno is. que nació con rompimiento. It was one that was born Fue with a uno que no breakthrough. había lugar para donde él nacer. One that didn't have a place for No him to born. podía salir. He wasn't Y able él to come dijo, out. yo me voy a abrir brecha. And he said, I'm going to Yo open me a voy a breach. abrir brecha. I'm going to open a Yo me gap. voy a abrir I'm going to brecha. open a gap. Y esa es la generación de Fares. And that's the De generation aquellos of que abren Paris. brecha. Those that De open up aquellos que gap. cuando ven la imposibilidad, Those that when they yo see no the sé por dónde, pero se va a abrir brecha. they said, I don't know Yo from no where, veo but a breach salida, is pero gonna se come. va a abrir brecha. I don't know through where, but a Es gap que is tú going to tienes open. que cambiar las quejas. Is that you need to Es change que the tienes que complaint. cambiar la forma de hablar. Is that you need to change the way you speak. Voy a abrir brecha. I'm going to open a Voy a gap. abrir brecha. I'm going to open Abrir a breach. brecha donde no hay puerta. To open a breach Abrir and there's no brecha door. donde no hay ventana. To open a gap Abrir where there's no brecha para window. que llegue la bendición. To open a Para gap que where the venga la blessing comes. bendición. So that blessing could come. Y de esa unión, And from that unity, salió David's dad, el papá del rey David. the dad of King ¿Y David. quién es David? And who is David? Él vino de la tribu de Judá, He came from the tribe of escogido por Judah, Dios, chosen by God, porque de ahí venía el Mesías. because the Messiah De was ahí coming from venía there. el Mesías. The Messiah Lo was que coming te from quiero there. decir hoy, What I want to que tell you así today como Dios lo hizo con Noemí, is that the same way así God did it como with lo Naomi, hizo con Ruth, the way He did it lo with va a Ruth, hacer contigo. He's going to do it with Lo you. va a hacer contigo. I will do it with you. Donde no había multiplicación, va a haber multiplicación. Where there was no multiplication, there's going to be Él multiplication. multiplica donde no hay nada. He multiplied where there's none. La diferencia es cuando tú crees. The difference is La when you believe. diferencia es cuando tú tomas la determinación. The difference is when you La make the diferencia es decision. cuando tú eres fiel. The difference is when you are faithful. Un cristiano determinado. A Christian that is Un determined. cristiano con una decisión. A Christian with a Y decision. fiel
en todo lo que Dios le dé. and faithful in everything Es un that God gives him. cristiano de rompimiento. It's a Christian of Es un breakthrough. cristiano de It's rompimiento. a Christian of Un breakthrough. cristiano que se deja. A Christian that Que se allows, deja moldear. that allow Que himself se to be deja molded, trabajar that let himself work para out, prepararlo to prepare en him una punta de lanza. as a sword. Ponte de pie. Let's all get up. Ponte de pie.